trabajando en la Conferencia de Uruguay es lo que se llama Gamificación, que se la usa en muchos lugares, pero bueno, dentro de esa aplicada de Febra, incluye que los estudiantes puedan ir teniendo logros, dando estrellas, dando éxitos, digamos, en vez de tener que tener un examen separado, un examen, ir avanzando con este que llamamos la gamificación. Because in school we are still focusing on the content, but the skills are becoming more important. That in this, I would recommend you to invite Cecilia and Fabian, because you can get a star for collaboration. You can get something for doing some kind of skills developed by the students and not necessarily the content. Una de las ventajas que tiene la gamificación es que nos permite pasar tanto del contenido a las habilidades. Puede dar estos valles y estrellas por haber cumplido ciertas tareas, que se considera más la habilidad. So, and also with gamification, you can have kind of game elements, but we can design games. And then we realized that not only we can design games, but the students can design their own games. Pero bueno, esa es una manera de pensar la gamificación, que sería juegos. Otra cosa es diseñar propiamente juegos, que los podemos diseñar nosotros y pueden diseñar nuestros estudiantes. And since students are living in a virtual space, so they are very familiar with the virtual environment and the physical environment, we want to have games which is connecting the physical and digital worlds. Una cosa que es siempre importante es que los estudiantes que ya tienen una vida virtual puedan tener juegos donde el juego permita vincular el mundo virtual con el mundo tangible. So we really want to have a kind of new era of manipulatives when we can move between the physical and the virtual worlds, which students are doing anyway. Y bueno, crear toda una galería de manipulativos, de elementos didácticos, donde los estudiantes puedan ir del mundo real al virtual, que de última es lo que están haciendo ya. So you can create very simple algorithms and games. So these are very simple things, but it's also creative and artistic, and then the students can replicate it very easily. Y bueno, con algoritmos podemos crear estas figuras de estos juegos que pueden a su vez los estudiantes replicar muy fácilmente. So you can create like in GeoGebra in 5 minutes these kind of things, and then you can color them, and then you can print all of these kind of material or use in augmented reality. Estas son cosas que se pueden diseñar capaz que en 5 minutos en GeoGebra y después se pueden imprimir, se pueden usar con realidad aumentada. And then move between 2D and 3D. Y se puede ir haciendo switch entre 2 dimensiones y 3 dimensiones. You have a question? I'll show you a game which is developed by Andy Rubik's team, and then he was our speaker in a conference. Nos va a mostrar un juego que diseñó él y que después lo contó Rubik en la conferencia. So, yes. Sí. Oh, actually, this is the game. Ahí está. Este es el juego. So probably you know the artist Mondrian. And this is the team of Andy Rubik, which created this game for the 150th anniversary of Mondrian. Es un juego que diseñó el equipo de Rubik para el 150 aniversario de Mondrian. So you can play this game. It could be very simple or very complex. So there are hundreds of different kind of activities. Y es un juego que podemos jugar y que puede ser o muy simple o muy complejo y tiene cientos de distintas actividades. And this is also available in GeoGebra. Y está disponible en GeoGebra. And actually last week we had a Mondrian game day at the National Museum of Mathematics in New York. I was supposed to be there, but my students were doing the game.
la semana pasada en el Museo de Matemática de Nueva York hubo un evento especial sobre este juego y sobre Mondrain, al que él no pudo ir, pero sus estudiantes viajaron a Nueva York para mostrarlo. So I prefer to be here A él le gusta more más than, estar acá. than in But I will give you references for this game. It's very interesting game too. Bueno, también nos va a pasar las referencias. Todo viene con referencia cuando se habla. So these are my students, and then we are trying to create creative games. So this is a game called Logiphases, when you have to create a continuous surface, and then with these students are learning 3D printing and mathematics and all creative activities. Este ejemplo es un juego donde la idea es armar superficies continuas y los estudiantes aprenden un montón de cosas. Good. And then just taking very simple examples, which you can do digitally, that dividing a cube into equal values, which has infinite solutions. So we get hundreds of solutions from students, and then we can just use it in GeoGebra, or we can print all of these. So these are some examples of the solutions. Esta es la parte de un ejemplo de un problema que tiene infinitas soluciones, que tiene un cubo de partes iguales, y bueno, las puede imprimir y usar en otros lugares. So we can use very simple ideas to create like whole semester long investigations, and I will show you some of the examples of this. A partir de ideas muy simples se pueden desarrollar actividades que pueden abarcar todo un semestre. So we had a teacher training course for teacher students, and then they had to create their own games. And this is a Voronoi diagram. So moving the Voronoi diagram from 2D to 3D, and then we can create a puzzle together. Este es un trabajo de estudiantes de docencia, o sea, de profesorado, en donde transformaron una superficie de Voronoi de 2 dimensiones a 3 dimensiones, y a partir de eso hicieron un puzzle. Or another teacher found out that we can model geometry with cookie cutters. So we can have geometrical cookie cutters, and then we bake some cookies and then eat mathematics together with the students. Y también podemos cortar galletitas con formas geométricas y comemos la matemática. So it's a very good motivation for the Que students. siempre es una gran motivación para los estudiantes. And also the mechanics of 3D printing is also lots of mathematical and geometrical examples. So we created a 3D printer from wood. So students have to assemble their own 3D printer and then learn all the mechanics and the geometry and all of this is work. Incluso el funcionamiento de una impresora 3D, hay un montón de matemática y geometría involucrada. Por ejemplo, en este caso, armaron una impresora 3D de cero, entonces pudieron involucrarse en un montón de conocimientos respecto de cómo se fabrica y cómo se aplica. And also, one of the results of the students and my colleague Ben was investigating that we create a puzzle which is physical with 3D printed materials, and the other half of the puzzle is augmented reality. So you have to have the solution together, the 3D printed elements and the augmented reality solutions together. So then that's how you can get. Este es otro proyecto en donde tenían un puzzle que involucraba tener piezas fabricadas, impresas y cosas de realidad aumentada, y que el acertijo se terminaba resolviendo solamente usando las dos cosas en conjunto, la parte física y la realidad aumentada. So again, these are just very simple ideas. It's just really creative thinking that how we can motivate students and then how we can create something interesting, and the students are coming up with their own solutions and their own games too. Una idea muy simple, la creatividad está en cómo aplicarla y
estudiantes siempre tienen nuevas ideas. Other students, Imam from Indonesia, is developing micro games, which are just very simple games, which takes about 5 minutes to introduce an idea or give some motivation for the students. Imam de Indonesia está trabajando en crear lo que llaman microjuegos, que son cosas que se resuelven en 5 minutos, pero que presentan algún concepto o tema para ir motivando a introducirse a ellos. And it turns out that these micro games are just very popular with the students, and not only that they get inspired, but it's become like a mindfulness activity that students arrive to the classroom and then they are focusing more and then they are more present. Y resulta que tiene mucho éxito y que además se encuentra que los estudiantes que estuvieron haciendo esto antes de la clase, en la clase prestan más atención y va mejor. So we have a collection about 70 micro games, and then I was in La Plata last week, and then Laura, your colleagues, is developing lots of micro games for Argentinian students. So you can try all of this. So everything will be available. Bueno, hay una colección, en particular Laura, que trabaja en la Universidad de La Plata, es una de las personas que está desarrollando muchos juegos específicamente para Argentina. Y todo esto, como en el curso de Gebra, se va publicando y poniendo. And then that's the idea of the sharing of the community, then that we come up with an ideas and then everyone is generating lots of interesting materials which can be used by anyone. Bueno, esta es la idea de la comunidad, ¿no? Generar ideas y después todo el mundo las puede ir usando. And also we are working with other games. So this is a game designed by a Hungarian artist. Este juego fue diseñado por un artista húngaro. But it turns out that the inspiration is coming from here, from La Plata. So in the Museum of Modern Art has a MADI exhibition. And this game is originated from the ideas of from La Plata. Bueno, este juego, la idea salió de una exhibición en el Museo de Arte Moderno de La Plata. I just got to know this before I come here. Lo hace poco. So we are creating a handbook for this polyuniverse game for teaching geometry, arts, combinatorics, and then all different kind of methods. So very simple game, but lots of material, lots of subjects can be connected. Bueno, es un juego súper simple, pero que puede conectar aspectos de matemáticas, geometría, arte, combinatoria y muchas cosas más. With technologies, with robotics, so we use robotics for like 4D frame to have geometry and robotics together. Otro elemento que usan es la parte de tecnologías nuevas como robótica, en particular con estos juegos de ensamble de frame que sirven para crear estructuras y después robotizarlas. And we are also designing our own robots with 3D printers. O si no, también diseñan con impresión 3D. And we started to work with 3D laser cutters. So we are creating laser cutting arts with my colleague in Brazil. Y otro que empezaron a trabajar ahora es con las cortadoras láser, también crear elementos artísticos a partir de cortes láser manejados por el Gebra. Or you can just model everyday objects like vegetables or something which is broken. You can model it with augmented reality and then print the broken parts of furniture. Y bueno, después también se puede modelizar objetos cotidianos, o incluso si tenés una pieza rota, puedes modelar esa pieza que está rota, imprimirla 3D y arreglar algo. So many of these activities when the students feel that they are doing something which is meaningful, not just repeating the kind of examples which is given usually in the classrooms. Y esto a los estudiantes les resulta extremadamente motivador porque saben que están haciendo algo significativo, no simplemente cumpliendo las instrucciones de un aula.
then also we can introduce the media environments with the students. Y bueno, también los entornos digitales de las redes, digamos, pueden ser nosotros. So for example, a student in Iceland is turning the classroom into YouTubers. So students are creating short videos, like half-minute to 1-minute videos with GeoGebra, and then give it to the other students, and they have to become a YouTuber to explain these videos, and then they give the narrative, and then the other students evaluate and rate and like and dislike and so on. That's how they learn mathematics. It's very interesting. En Islandia están trabajando con un proyecto donde el aula se transforma en un equipo de youtubers y un grupo de estudiantes hace un videito corto en GeoGebra sin voz, y entonces se lo pasan al otro grupo de estudiantes que tiene que ver qué es lo que se está resolviendo y ponerle el audio. Y entonces van armando como un desafío que se va llevando adelante dentro del aula y van produciendo material. And it's really amazing to see that all students are really coming from this YouTuber culture and creating really creative videos.